Igindeklarar nga overall champion ang Samar National School of Arts and Trades SNSAT Habungton Taft haginbuhat nga World Skills Philippines Eastern Summer 2026 han Marso 18 nga 19 samtang nagpakita gihapon hin maupay nga performance ang Arteche National Agricultural School kun anas pinagyan pagdaog hintulong nga gold medal sa pareho nga kompetisyon. Kinarawat liwatan SNSAT ang prestigiyoso nga Best of Nation Award katapos makuhan upat nga gold medal, duha nga silver nga nasa nga Medallion of Excellence. Ang ira mga nagdaog hinbulawan amoy Rajoma Reliad ha Carpentry, Jonathan Abog ha Wall and Floor Tiling, Aljon Achay ha Plumbing and Heating, ngan Jomari Lopenia ha Electrical Installations. Nagdag naman hin silver medal hi Racrishel Jane Disulog ha Cooking, ngan Lemily Duclara ha Restaurant Services, samtang kinarawat hi Glenizandra Bula hin Medallion of Excellence sa Bakery. Kasumpay hini nagdag an anas in tulong nga gold medal sa magkaiba-iba nga trade areas. Lakipan mga nagdaog ang Rainier Jeff Basayhan ha Restaurant Service, Lorna Liad ha Bakery, ngan Angeline Lalosa ha Cooking. Naging prominente na sabi nga mga eskwelahan kontra iba pa nga partisipante tika nga magkadirudilain nga test the institution sa bugos nga probinsya. Gindumaran kompetisyon ha Balanghiga National Agricultural School kun Banas, kundi nagtirirok ang mga kabatanunan nga may talento ha magkaiba-iba nga trade areas han technical vocational skills. Sumalha SNSAT ngan anas ang ira mga kadaugan nagpapakitan dedikasyon, disiplina ngan kausayan han mga partisipante upod ang padayon nga suporta ngan giya han ira mga coach lakip nan epektibo nga pag-andam ngan training para masunod nga level han World Skills Regional Skills Competition. Presente na sabing okasyon hira Governor R.V. Ivardoni, Balanghiga Vice Mayor Arnel Calisay, TESDA Regional Director Dan Navarro, TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, ngan iba pa nga TESDA Administrators. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.